여러분들 이렇게 영상으로 뵙게 돼서 반갑습니다. Ya, sekali lagi saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, walaupun melalui Zoom seperti ini. 한국은 지금 여름이 본격적으로 시작되어서 무척 덥습니다. Ya, saat ini di Korea lagi puncak-puncaknya musim panas. 그래서 오늘 노타이, 넥타이를 하지 않고 이렇게 편안한 옷차림으로 여러분들 앞에 섰습니다. Oleh karena itu saya hari ini tidak pakai jas dan juga menggunakan dasi, tetapi baju yang biasa seperti ini. 오늘은 다니엘서 20번째 시간입니다. Malam hari ini kita akan belajar bab yang ke-20 dari kitab Daniel. 다니엘서 10장 10절에서 11장 1절까지 말씀을 먼저 여러분들 영상을 통해서 시청하시겠습니다. Sebelumnya mari kita mendengarkan Alkitab audio dari Daniel pasal 10 ayat 10 sampai pasal 11 ayat 1. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia, yang rupanya seperti manusia itu, menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. 아멘. 예, 말씀 여러분들이 잘 보셨습니다. 오늘 내용은 조금 난해합니다. Ya, bagian yang akan kita pelajari malam hari ini agak sedikit rumit untuk kita pahami. 인자 같은 이가 다니엘에게 나타나서 깨닫고 일어서라고 말씀을 합니다. Ya, seseorang yang seperti anak manusia menampakkan diri kepada Daniel dan berkata, bangunlah dan kuatlah.
10절과 11절 말씀을 보면은 한 손이 큰 은총을 받은 사람 다니엘아 하며 이렇게 세우는 그 내용이 10절과 11절에 나옵니다. Di dalam ayat 10 sampai 11 dikatakan ada sebuah tangan yang membuat Daniel bangun dan berkata, Daniel, engkau orang yang dikasihi. 그리고 16절을 보면은 인자와 같은 이가 입술을 만짐으로 다니엘이 입을 열어 말을 합니다. Di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. 그리고 18절, 19절을 보면은 사람의 모양 같은 것 하나가 만지면서 다니엘을 강건케 하는 그런 말씀이 있습니다. Dalam ayat 18 sampai 19 dikatakan, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. 우리는 이 말씀에서 한 손, 인자 같은 이, 그리고 사람 모양 같은 것 하나, 이 말씀들을 우리가 10장에서 볼 수 있습니다. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ada yang disebut sebagai sebuah tangan dan juga sesuatu yang menyerupai manusia dan dia yang rupanya seperti manusia. 과연 이 인자 같은 이라는 이 인자 같은 이는 과연 누구를 가리키는가 우리가 먼저 생각을 좀 해봐야겠습니다. Jadi pertama-tama kita harus merenungkan kira-kira siapa yang dimaksud dengan sesuatu yang menyerupai manusia atau dia yang rupanya seperti manusia itu. 두 가지 해석이 있습니다. Di sini ada dua penafsiran. 하나님께로부터 보내심을 받은 가브리엘 천사다라고 주장하는 학자들이 있습니다. Ada para teolog yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang menyerupai manusia di sini merujuk kepada malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan. 가브리엘은 하나님의 메신저로 하나님의 말씀을 전하는 천사장입니다. Gabriel adalah seorang pemimpin malaikat yang juga berperan untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan kepada umat. 그래서 다니엘서 10장에 등장하는 인자 같은 이는 가브리엘 천사를 가리킨다라는 주장이 있습니다. Sehingga ada penafsiran yang mengatakan bahwa sesuatu yang menyerupai manusia di dalam ayat 16 ini itu merujuk kepada malaikat Gabriel. 둘째는 성자 하나님 예수님으로 그렇게 해석하는 학자도 있습니다. Tetapi ada juga para teolog yang menafsirkan sebagai anak manusia merujuk kepada Tuhan Yesus. 두 가지 해석이 있다는 것을 여러분들이 참고하시기를 바랍니다. Jadi tolong diperhatikan dan diingat bahwa ada dua penafsiran tentang sesuatu yang menyerupai manusia. 다니엘에게 깨닫고 일어서라고 말씀합니다. Dan dia berkata kepada Daniel, camkanlah dan berdirilah. 우리 다니엘서 10장을 보면은 깨닫는다라는 이 단어가 4번 등장합니다. Di dalam pasal 10 dikatakan bahwa kata camkan dan kata pengertian ini muncul 4 kali. 1절, 11절, 12절, 14절 이렇게 4번 반복이 되어 있습니다. Di dalam ayat 1, di dalam ayat 11, 12, dan 14. 그리고 다니엘이 깨달은 그 일은 세상 마지막 때 될 일입니다. Dan hal yang dimengerti atau dipahami oleh Daniel itu akan terjadi di hari-hari terakhir. 다니엘이 세상 마지막 때의 일을 깨닫는 그 과정을 다니엘서 10장 2절 이후에 자세하게 설명하고 있습니다. Dan proses pemahaman wahyu yang akan terjadi di hari-hari terakhir itu dijelaskan setelah ayat 2. 그 내용은 우리가 지난 주일 이미 공부를 했습니다. Dan sebenarnya kita sudah pelajari itu di minggu yang lalu. 11절을 보면은 한 손이 다니엘을 향하여 내가 네게 이르는 말을 깨닫고 일어서라고 말을 합니다. Dan di dalam ayat 11 dikatakan seperti ini. Satu tangan berkata kepada Daniel, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah. 세상 마지막 때에 그 될 일에 대해서 깨닫고 일어서라는 말씀입니다. Artinya orang ini berkata kepada Daniel bahwa dia harus memahami
sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman dan berdirilah. 우리가 믿는 것과 깨닫는 것을 이렇게 구분해서 생각해 볼 필요가 있습니다. Sehingga kita perlu membedakan antara percaya atau beriman dengan mengerti atau memahami. 다니엘서 1장에서 6장까지 내용은 믿음을 다루는 것이라면은 7장에서 12장까지는 깨달음이 주제라고 말할 수가 있습니다. Ya, di dalam Daniel pasal 1 sampai 6 itu membahas tentang iman, sedangkan pasal 7 sampai 12 itu bertemakan atau membahas tentang pengertian atau pemahaman. 다니엘서 1장에서 6장까지는 다니엘이 바벨론 제국과 메데바사 제국에 있을 때에 일어났던 그 사건들을 기록하고 있는 것입니다. Pasal 1 sampai 6 itu mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daniel saat Babel dan Media Persia berkuasa. 하나님이 살아계심을 믿게 하기 위한 그런 사건들이 기록되어 있습니다. Ya, peristiwa-peristiwa yang mencatat bagaimana Daniel begitu percaya kepada Tuhan. 반면에 7장에서 12장까지는 하나님께서 다니엘에게 직접 계시한 것으로 특별히 세상 종말에 대한 그 사건들을 다니엘로 하여금 깨닫게 하는 것이 그 7장에서 12장까지의 내용이라고 말할 수 있습니다. Tetapi dalam pasal 7 sampai 12 itu berisi tentang wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel yang berisi tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. 믿음만 있는 성도는 어린아이와 같다면은 믿음이 없는 깨달음은 철학이라 이렇게 우리가 표현해 볼 수가 있을 것입니다. Sehingga kita bisa berkata seperti ini. Orang-orang kudus yang hanya memiliki iman itu seperti anak kecil. Sedangkan pengertian tanpa iman itu hanya sekedar filsafat. 믿음에 깨달음이 있을 때에 우리가 성숙한 믿음이 됩니다. Jadi sebuah iman bisa menjadi dewasa ketika iman itu dibaringi dengan pemahaman atau pengertian. 깨달음이 있음으로 인해서 믿음이 더욱더 성장할 수 있다는 것입니다. Artinya seseorang bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam iman ketika dia mendapatkan pengertian dan pemahaman daripada Tuhan. 14절 말씀을 보면은 세상 마지막 때에는 믿음의 때라기보다는 이 깨달음의 때, 물론 믿음도 강조가 됩니다만은 특별히 세상 종말에 있을 사건들에 대한 그 깨달음이 있어야 함을 강조하고 있습니다. Khususnya akhir zaman, ini bukan semata-mata perkara iman saja, tetapi juga bagaimana orang-orang kudus harus mendapatkan pengertian, pemahaman daripada Tuhan. 일반적으로 우리가 말씀을 깨달을 때에 은혜 받았다고 그렇게 표현을 하죠. Biasanya ketika kita menghadiri acara-acara KKR, kita berkata, saya diberkati oleh firman hari ini. 평상시에도 그 말씀을 읽고 들었는데 큰 깨달음이 없었는데 어느 날 예배 시간에 그 예배에서 하나님의 말씀을 설교를 듣다가 그 말씀이 깨달아질 때가 있습니다. 그때 우리는 은혜 받았다고 표현을 합니다. Dan biasanya ketika kita berkata, saya diberkati hari ini, itu ketika kita mendapatkan semacam pemahaman yang baru atau pengertian yang baru saat kita mendengarkan khotbah yang firman yang sama tetapi disampaikan oleh orang yang berbeda. 그래서 우리에게는 믿음이 있을 뿐만 아니라 또 깨달음이 함께 있어야만 합니다. Oleh karena itu orang percaya tidak hanya cukup memiliki iman saja, tetapi juga harus meminta kepada Tuhan supaya diberikan pengertian atau pemahaman. 믿음과 깨달음은 서로 상승작용을 합니다. Jadi iman dan pengertian ini itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. 그래서 우리가 믿는 것으로만 끝나는 것이 아니라 말씀을 또한 깨닫는 것이 우리에게 깨닫는 것이 있을 때 우리의 믿음이 더욱더 성숙해진다는 것이죠. Jadi iman kita akan menjadi dewasa ketika kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman dan pengertian baru daripada Tuhan. 이런 그 진리에 대한 깨달음을 방해하는 영적 전쟁이 있음을 12절에서 14절까지의 말씀을 통해서 우리가 발견하게 됩니다. Tetapi melalui pasal ayat 12 sampai 14 kita dapat mengetahui
bahwa ada makhluk-makhluk tertentu, roh, yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan pengertian atau pemahaman daripada Tuhan. 이제 12절에서 14절까지 말씀을 함께 읽어 주시기 바랍니다. Mari kita membaca bersama-sama ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. 아멘. 우리는 이 말씀에서 깨달음을 방해하는 영적 싸움이 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ada roh-roh yang berada di belakang peperangan rohani yang membuat kita tidak bisa menerima pemahaman daripada Tuhan. 하나님은 하나님의 사자를 통하여 다니엘에게 마지막 때에 있을 사건들을 깨닫게 하시고자 하셨습니다. Sebenarnya anak manusia atau seorang yang seperti anak manusia ini ingin datang kepada Daniel dan memberikan pemahaman atau pengertian kepadanya. 인자가 다니엘이 깨닫기 위해서 하나님께로부터 보냄을 받았습니다. Jadi dikatakan bahwa sesuatu yang seperti anak manusia ini diutus oleh Tuhan untuk membuat Daniel mengerti. 그런데 21일 동안 그 깨달음을 회방하는 바사 왕국의 군주가 있음을 오늘 우리 다니엘서 10장을 통해서 우리가 발견하게 됩니다. Tetapi melalui pasal 10 yang kita baca pada hari ini dikatakan bahwa ada pemimpin kerajaan Persia menentang Daniel untuk memahami wahyu Allah selama 21 hari. 바사 왕국의 군주에 대해서는 조금 후에 구체적으로 설명을 하겠습니다. Nanti tentang pemimpin kerajaan Persia ini kita akan pelajari kemudian. 이때 천사장 미가엘이 나타나서 도와줍니다. Dan pada waktu itu datanglah Mikael, salah satu pemimpin malaikat untuk menolong Daniel. 가브리엘은 하나님의 메신저라면은 미가엘은 하나님의 군대입니다. Kalau Mikael dia adalah utusan Tuhan, sedangkan Mikael ini adalah seorang panglima bala tentara surga. 이 천사장 미가엘의 도움으로 다니엘이 세상 마지막 때 될 일들에 대해서 깨닫게 됩니다. Jadi melalui pertolongan dari malaikat Mikael ini, sehingga Daniel bisa menerima pengertian atau wahyu dari Tuhan. 깨달음은 성도에게는 승리와 생명을 의미하는 반면에 반대편에 있는 자들에게는 패배와 멸망을 의미합니다. Jadi pengertian adalah semacam kemenangan dan kehidupan bagi orang-orang percaya, orang-orang kudus. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, ini merupakan kekalahan dan kehancuran. 지난주에 이 다니엘서 10장이 기록된 그 배경에 대해서 살펴보았습니다. Minggu lalu kita sudah melihat bersama-sama latar belakang kenapa pasal 10 ini dicatat. 1절에 의하면은 그 다니엘 10장의 배경이 바사왕 고레스 3년 1월 24일이라고 그렇게 시기를 분명히 밝히고 있습니다. Di dalam ayat 1 pasal 10 dikatakan bahwa Daniel menerima wahyu ini pada tahun ketiga pemerintahan Raja Kores, yaitu pada bulan 1 tanggal 24. 주전 535년을 가리킵니다. Itu merujuk pada tahun 535 sebelum Masehi. 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아와서 성전을 재건고자 했던 것이 주전 536년이었습니다. Jadi orang Israel yang sudah kembali dari Babel dan mereka ingin membangun kembali bait suci, itu terjadi pada tahun 536 sebelum Masehi. 바벨론 제국은
주전 539년에 메데바사 왕국에 의해서 멸망당했습니다. Sedangkan pada tahun 539 sebelum Masehi, akhirnya Babel dihancurkan atau dikalahkan oleh Media Persia. 바사의 고레스 왕이 바빌론의 포로 생활하는 이스라엘 백성들이, 유다 백성들이 예루살렘에 돌아가서 성전을 재건하라는 명령을 내립니다. Pada waktu itu Raja Kores, dia mengeluarkan satu dekret atau surat perintah untuk menyuruh orang-orang Yehuda Israel yang ada di Babel untuk kembali ke tanah air mereka. 그 명령을 받고 바벨론에 살던 유다 백성들 5만 명이 예루살렘에 돌아와서 성전 재건 공사를 시작했습니다. Dan sekitar 50.000 orang-orang Yehuda yang ada di Babel, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka memulai membangun kembali bait suci. 그때가 주전 536년이었습니다. Itu adalah tahun 536 sebelum Masehi. 성전 재건 공사를 시작하자마자 주변의 사마리아 사람들과 다른 여러 민족들이 성전 재건 공사를 회방하였습니다. Tapi ketika mereka memulai pembangunan itu, karena diganggu oleh orang Samaria dan orang-orang dari bangsa lain yang ada di sekitar mereka, maka pembangunan ini terhenti. 성전 재건 공사가 그만 중단되고야 말았습니다. Pembangunan kembali bait suci ini terhenti sementara. 이런 일이 주전 536년에 있었습니다. Jadi ini terjadi pada tahun 536 sebelum Masehi. 그 소식을 바사 왕국의 메데 바사 왕국의 총리로 있었던 다니엘이 그 소식을 듣고는 금식하면서 하나님 앞에 기도를 시작합니다. Ya, dan ketika Daniel yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di Kekaisaran Media Persia, dia mendengar berita ini sehingga dia mulai berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. 그것이 주전 535년 고레스 왕 3년 때 일이었습니다. Itulah tahun yang ketiga pemerintahan Raja Kores, yaitu tahun 535 sebelum Masehi. 21일 동안 금식하면서 기도를 하는데 이때 인자가 다니엘에게 나타나서 마지막 때 일어날 사건을 다니엘에게 계시한 것이 다니엘서 10장, 11장 내용입니다. Jadi saat Daniel sedang berpuasa, pada hari yang ke-21, waktu itulah seorang yang seperti anak manusia datang kepada Daniel untuk memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu dalam pasal 10, pasal 11 dan 12. 장차 일어날 전쟁들에 관한 그러한 계시였습니다. Itu adalah wahyu-wahyu yang menjelaskan tentang peperangan yang akan terjadi pada akhir zaman. 다니엘이 금식하며 기도하자 바로 인자가 나타난 것이 아니었습니다. Jadi anak manusia tidak langsung datang kepada Daniel ketika dia memulai berdoa dan berpuasa. 새 일에 21일이 지난 다음에 인자가 다니엘에게 나타났던 것이죠. Tetapi seorang yang seperti anak manusia ini datang kepada Daniel setelah 3 minggu atau 21 hari. 이유는 눈에 보이지 않는 영적 전쟁이 있었기 때문이었습니다. Kenapa? Karena sedang terjadi peperangan rohani selama itu. 자, 깨달음을 위한 기도로 4가지 차원의 전쟁이 있음을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. Malam hari ini kita perlu memikirkan tentang 4 dimensi peperangan di dalam kita mendapatkan pengertian. 첫째는 우리의 마음의 차원입니다. Yang pertama adalah dimensi hati. 대체적으로 사람들은 깨달음으로 인해서 변화되는 것을 좋아하기보다는 두려워하거나 귀찮아하는 경우가 많습니다. Ya, ketika seseorang mendapatkan pengertian yang baru, daripada mereka berusaha ingin berubah, biasanya mereka takut atau enggan berubah. 나이가 들면 들수록 이 변화하는 것에 대한 두려움이 있고 또 아주 귀찮아지기도 한다는 것입니다. Khususnya ketika kita semakin bertambah umur, maka semakin takut kita untuk bisa melakukan perubahan dalam hidup kita.
두 번째는 시간적인 차원에서 이 그 깨달음에 대해서는 우리가 인내가 필요하다는 사실을 12절, 13절 말씀을 통해서 깨닫게 됩니다. Dan yang kedua itu adalah dimensi waktu, yaitu dalam ayat 12 sampai 13. 기도, 다니엘의 기도가 응답되기까지는 그 21일이 소요됩니다. Ya, sampai doa Daniel terjawab, dia harus berdoa dan berpuasa sampai 21 hari. 다니엘이 금식하면서 하나님 앞에 기도를 하는데 세일에 되던 때에 그 인자가 나타나서 다니엘에게 깨달음을 있게 한 것입니다. Jadi setelah Daniel berdoa dan berpuasa selama 3 minggu, yaitu 21 hari, waktu itulah seseorang seperti anak manusia datang kepada Daniel. 즉 깨달음에는 인내가 필요하다는 것입니다. Artinya bahwa untuk mendapatkan pengertian, seseorang harus tekun atau sabar. 즉각적으로 내가 깨닫지 못한다 해서 낙심하거나 포기할 것이 아니라 참고 기다리고 인내하는 것이 필요하다는 말씀입니다. Maksudnya, ketika kita belum mendapatkan pemahaman atau pengertian daripada Tuhan, kita tidak boleh langsung menyerah atau putus asa. 그리고 이 깨달음을 위한 그 과정에는 공간적인 차원의 어떤 그 전쟁이 있다는 사실을 우리가 본문 말씀을 통해서 또 깨닫게 됩니다. Dan yang ketiga, bahwa ada juga dimensi ruang. 그것은 바로 지상의 전쟁과 천상의 전쟁이라는 이 공간의 차이에 그 전쟁이 있다는 것이죠. Jadi termasuk ruang fisik dan juga ruang yang bersifat rohani, di mana terjadi peperangan baik di bumi dan juga di sorga. 마지막 때 될 일에 대한 그 메시지를 다니엘에게 전하기까지는 3주가 소요되었습니다. Jadi pesan daripada Tuhan ini baru tiba kepada Daniel setelah 21 hari. 그 3주 동안에 영적 전쟁이 있었음을 우리가 10장을 통해서 알 수가 있습니다. Jadi melalui ayat-ayat tadi kita dapat mengetahui bahwa selama 21 hari ini telah terjadi peperangan rohani. 그리고 21절을 보면은 이 진리의 말씀의 차원에서 하나님의 말씀을 깨닫기까지 또 보이지 않는 그런 영적 전쟁이 있다는 사실을 또 우리가 이해할 수 있습니다. Demikian juga dengan ayat 21. Di situ kita bisa melihat ada dimensi kebenaran firman Tuhan. Kita harus berperang untuk bisa memahami firman Tuhan. 자, 이렇게 이 진리를 깨닫는 것이 그렇게 쉬운 일은 아니라는 말입니다. Ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa memahami firman Tuhan dengan benar, ini bukan hal yang mudah. 우리의 마음, 심리적인 차원, 그다음에 시간의 차원, 그리고 공간적인 차원, 그리고 진리의 말씀의 차원에서 이런 여러 가지 이런 과정을 거쳐서 우리에게 깨달음이 주어지는 것입니다. Karena pengertian ini dapat diberikan kepada kita melalui proses-proses dari dimensi hati, dimensi waktu, ruang, dan juga dimensi kebenaran firman Tuhan. 우리가 진리를 깨닫고자 하는 데에는 세 가지의 목적이 있습니다. Jadi ada tiga tujuan untuk kita bisa mendapatkan pengertian ini. 첫째는 가르치기 위함입니다. Yang pertama, kita mendapatkan pengertian ini untuk bisa mengajar. 고린도전서 14장 9절 말씀을 보면은 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 5마디 말을 하는 것이 1만 마디 방언으로 하는 것보다 나으니라는 말씀이 있습니다. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 9 dikatakan seperti ini. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. 진리를 내가 깨닫는 것으로 끝난 것이 아니라 깨달은 그 진리를 다른 사람들에게 가르치는 것, 이게 바로 우리가 진리를 깨닫고자 하는 목적이어야 한다는 것입니다. Dan yang kedua, bahwa ketika kita mendapatkan pengertian daripada Tuhan, maka kita juga harus gunakan untuk membangun orang lain. 두 번째 진리를 깨닫고자 하는 목적은 우리가 일어서기 위함입니다. Jadi yang kedua adalah supaya kita bisa membangun atau membuat orang lain berdiri teguh. 다니엘서 10장 11절을 보면은
내게 이르되 큰 은총을 받은 사람 다니엘아, 내가 내게 이르는 말을 깨닫고 이루어서라. 내가 내게 보내심을 받았느니라는 말씀이 있습니다. Di dalam Daniel pasal 10 ayat 11 dikatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. 일어선다는 것은 행동을 의미합니다. Ya, berdiri ini berbicara tentang perbuatan atau tindakan. 진리를 깨달았으면은 이제는 그 진리를 가지고 진리를 따라서 행해야 된다는 것이죠. 살아야 한다는 것입니다. Artinya ketika kita memahami firman Tuhan, maka kita harus bangun dan hidup sesuai dengan firman Tuhan tersebut. 그리고 진리를 깨닫고자 하는 세 번째 목적은 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 하기 위함입니다. Dan tujuan terakhir untuk kenapa kita harus mendapatkan pengertian, yaitu untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. 다니엘서 12장 3절 보면은 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라고 말씀합니다. Dalam pasal 12 ayat 3 dikatakan seperti ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang-orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 진리를 깨달은 자는 혼자서 그것을 간직하는 것이 아니라 많은 사람들에게 전해서 옳은 대로 돌아오게 해야 한다는 것입니다. Kita diberikan pengertian tentang firman Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus gunakan itu untuk membangun banyak orang kepada kebenaran. 다니엘은 인자를 통하여 천상에서 벌어진 일들을 듣게 되는데 15절에서 17절까지 보면은 그 천상에서 벌어질 일을 들은 다니엘의 반응을 기록하고 있습니다. Melalui seorang yang seperti anak manusia, Daniel mendengarkan, menerima begitu banyak wahyu yang tercatat di dalam ayat 15 sampai 17. Dan kita melihat seperti apa reaksi Daniel terhadap apa yang terjadi di surga. 자, 먼저는 다니엘의 기도가 응답되기까지 천상에서 벌어진 일을 인자를 통해서 다니엘이 들었습니다. Yang pertama, Daniel mendengar melalui anak manusia apa yang terjadi di surga sampai doa Daniel dijawab. 다니엘은 얼굴을 땅을 향하고 말문이 막혀버리고 말았습니다. Ketika dia mendengar itu dikatakan bahwa aku tundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. 다니엘은 그 환상으로 인해서 근심이 더했습니다. Dan oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan. 힘이 없어지고 숨이 막혀서 더 이상 말할 수 없을 정도가 되고 말았습니다. Dan dia berkata, bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku. 이때 인자가 나타나서 다니엘을 강건케 하는 모습을 우리가 볼 수 있습니다. Jadi kita jadi melihat bahwa seseorang seperti anak manusia datang kepada Daniel untuk menguatkan dia. 16절을 보면은 인자가 다니엘의 입술을 만짐으로 다니엘의 말문이 열리게 됩니다. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. 이 모습은 이사야서 6장 6절에서 이사야 선자의 입술에 제단 숯불이 닿을 때에 이사야가 선지자로서의 그러한 사역을 시작하게 되는 것과 흡사합니다. Jadi adegan ini mirip seperti adegan yang terdapat dalam Yesaya pasal 6 ayat 6, di mana seorang malaikat menyentuhkan bara yang di atas mezbah ke bibir Nabi Yesaya. 18절을 보면은 인자가 다니엘을 만짐으로 다니엘이 강건케 됩니다. Di dalam ayat 18 dikatakan bahwa lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. 그리고 19절을 보면은 인자가 다니엘에게 두려워하지 말라, 평안하라, 강건하라고 거듭 강조하고 있습니다. Dan dia yang rupanya seperti manusia itu berkata seperti ini kepada Daniel. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. 이처럼 인자는 다니엘을 강건케 하는 그런 모습으로 다니엘서 10장에 등장하고 있습니다. Jadi di dalam pasal 10 ini kita melihat bahwa dia yang rupanya seperti manusia itu datang kepada Daniel untuk menguatkan Daniel.
다니엘의 기도가 기도 응답이 지연된 그 이유를 또 우리가 오늘 다니엘서 10장을 통해서 발견할 수 있습니다. Dan kita juga bisa melihat alasan kenapa doa Daniel tertunda jawabannya. 12절을 보면은 바사 왕국의 군주가 21일 동안 막았다고 그렇게 기록하고 있습니다. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. 다니엘에게 보여줄 세상 마지막 때 일어날 사건들에 대한 환상이 너무나 중요하여 그 다니엘에게 그 환상이 전달되기를 원치 않는 악한 세력이 있어서 그것을 막고 있다는 말입니다. Artinya penglihatan yang akan ditunjukkan kepada Daniel itu sangat penting. Sehingga kuasa kejahatan, kuasa jahat tidak ingin hal itu disampaikan. Karena itu dia mencegahnya. 여기서 이제 바사 왕국의 군주는 바사 왕국의 영적 배우로서 악한 영을 가리키고 있습니다. Yang dimaksud dengan pemimpin kerajaan orang Persia, ini adalah roh jahat yang ada di balik kerajaan orang Persia. 그러나 13절과 14절을 보면은 미가엘 천사장의 도움으로 인자가 21일 만에 다니엘에게 도착해서 세상 마지막 때 될 그 사건들을 환상을 통해서 계시해 주었던 것입니다. Dan dalam ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa dengan bantuan pemimpin malaikat Mikael, maka seorang yang menyerupai anak manusia itu datang kepada Daniel setelah 21 hari untuk menyampaikan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. 우리는 이런 내용들을 쭉 한번 정리를 하면서 천상에 영적 전쟁이 있다는 사실을 발견하게 됩니다. Ya, sambil kita menyimpulkan kembali hal-hal yang sudah kita pelajari dari atas tadi, kita dapat mengatakan bahwa di surga itu juga ada peperangan rohani. 미가엘 천사장이 인자를 도와줌으로 인하여 그 인자가 21일 만에 다니엘에게 도착해서 세상 마지막 때 될 일을 전해 주었습니다. Dalam ayat 13 dan 14 dikatakan, dengan bantuan pemimpin malaikat Mikael, anak manusia datang kepada Daniel setelah 21 hari. 그리고 20절을 보면은 그 인자는 돌아가서 바사 군주와 전쟁을 치르게 됩니다. Dan dalam ayat 20 dikatakan anak manusia akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. 그리고 또 20절을 보면은 그 후에 헬라 군주와의 전쟁이 또한 기록되어 있습니다. Dalam ayat 예언되어 20 juga 있습니다. dikatakan, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. 역시 여기서 이제 군주라는 것은 악한 영적 세력을 가리킵니다. Jadi pemimpin kerajaan Persia ini merujuk kepada kekuatan yang jahat. 인자를 도와서 대항할 자는 미가엘 천사장임을 21절에 말씀하고 있습니다. Di dalam ayat 21 dikatakan, tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpinmu itu. 다니엘서 11장 1절에 의하면은 인자가 다리오 원년에 다리오를 강하게 한 적이 있었다고 기록을 하고 있습니다. Selanjutnya dicatat bahwa seperti dahulu anak manusia juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius. 다리오 원년에 어떤 일이 있었나요? Masih ingat apa yang terjadi pada pemerintahan Raja Darius? 다니엘이 총리로 있을 때였습니다. Itu peristiwa yang terjadi ketika Daniel menjabat sebagai Perdana Menteri. 왕 이외에 다른 신에게나 사람에게 묻거나 경배하는 자는 사자굴 속에 던져넣겠다는 그런 명령을 왕이 내린 적이 있었습니다. Ya, pada pemerintahan pertama Raja Darius dikatakan bahwa raja pernah mengeluarkan satu perintah agar menghukum orang-orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. 왕이 그런 명령을 내린 것은 다니엘을 시기하는 그 왕의 신하들의 모함으로 인하여 왕이 영문도 모르고 그런 명령을 내렸던 것이죠. Jadi waktu itu raja mengeluarkan perintah yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu bahwa itu ternyata sebuah persekongkolan dari orang-orang yang membenci Daniel.
왕의 조서가 있음에도 불구하고 다니엘은 하루에 3번씩 이전에 하던 대로 예루살렘을 향하여 창문이 열려져 있는 기도 골방에 들어가서 계속해서 기도를 했던 것입니다. Jadi meskipun ada surat perintah dari Raja Darius, Daniel tidak mengindahkannya. Dia selalu naik ke tingkat atas, dia membuka jendela mengarah ke Yerusalem, dan dia berdoa seperti biasanya 3 kali sehari. 그 일 때문에 다니엘은 사자굴 속에 던져졌습니다. Jadi karena peristiwa itu, Daniel pernah dilemparkan ke dalam gua singa. 다리오 왕은 원치 않았습니다마는 이미 왕이 조서를 내렸기 때문에 그것을 번복 뒤집을 수는 없었습니다. Jadi meskipun Raja Darius tidak menginginkan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri yang telah mengeluarkan surat perintah tersebut. 하나님께서 사자들의 입을 막으셔서 다니엘을 해치지 못하게 막아주셨습니다. Tapi luar biasanya Tuhan menutupkan atau mengatupkan mulut-mulut dari singa-singa yang ada dalam gua tersebut sehingga tidak melukai Daniel sedikit pun. 왕은 그 다니엘을 시기하는 측근 신하들 때문에 그런 사건이 일어나게 됐다는 사실을 뒤늦게 깨닫고 그 다니엘을 모함하는 신하들을 다 사자굴 속에 던져놓고야 말았습니다. Jadi sepertinya raja ini baru menyadari bahwa ternyata Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena persekongkolan dari orang-orang yang tidak senang dengan Daniel. Akhirnya justru merekalah yang dilemparkan ke dalam gua singa tersebut. 이런 일이 다리오 원년에 있었습니다. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun pertama pemerintahan Darius. 인자가 다리오 원년에 다리오를 강하게 한 적이 있다라고 11장 1절에 말씀하고 있는 것이죠. Jadi di dalam pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa anak manusia pernah menguatkan Raja Darius. Itu adalah peristiwa yang merujuk kepada peristiwa yang saya jelaskan tadi. 우리는 다니엘서 10장에 있는 내용을 자세히 살피면서 지상의 전쟁과 천상에 있는 전쟁의 그 밀접한 관계를 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Jadi sambil kita menyimpulkan pasal 10 ini, kita harus memikirkan hubungan erat antara peperangan yang terjadi di bumi dan peperangan yang terjadi di surga. 그 한 예를 열왕기하 6장에 있는 말씀을 통해서 한번 정리해 보겠습니다. Sebagai contohnya, kita bisa melihat 2 Raja-Raja pasal 6. 이스라엘과 아람과의 전쟁이 벌어졌습니다. Pada waktu itu terjadilah peperangan antara pasukan Israel dan pasukan Arab. 이스라엘이 선지자 엘리사의 도움으로 아람 군대를 물리칩니다. Pada waktu itu, atas pertolongan dari Nabi Elisa, akhirnya Israel dapat mengalahkan pasukan Arab. 아람 왕이 침상에서 생각하고 있는 것까지 엘리사 선지자가 훤히 꿰뚫고 있다는 이야기를 아람 왕이 듣고는 엘리사 선지자를 잡으려고 군대를 보내어서 도단성을 완전히 포위하고 있었습니다. Raja Aram mendengar bahwa Nabi Elisa inilah yang membantu Israel sehingga mereka dapat mengalahkan Aram. Waktu itu Raja Aram mengepung Dotan untuk menangkap Nabi Elisa. 엘리사의 사환이 아침에 일어나 보니까 아람 군대가 그 성을 완전히 포위하고 있는 모습을 보고 깜짝 놀라며 두려워했습니다. Dan pada pagi hari ketika bujang dari Elisa ini bangun dari tidur, dia ketakutan. Karena dia melihat ada begitu banyak kuda-kuda dan kereta-kereta api surgawi yang sedang mengelilingi mereka. 엘리사가 그 사환을 위해서 기도할 때에 사환의 눈이 열려지면서 영안이 열려지면서 하늘의 불말과 불병거가 그 예루살렘 도단성을 에워싸고 엘리사를 지키고 있는 모습을 보게 됩니다. Jadi ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan mata rohani dari bujangnya. Sehingga bujangnya ini ketika dia bangun dia ketakutan karena dia melihat bahwa ternyata mereka sedang dikelilingi oleh kuda-kuda dan kereta-kereta api surgawi untuk melindungi Elisa. 지상에는
아람 군대가 엘리사를 체포하기 위해서 도단성을 에워싸고 있었습니다. Di bumi ini, di alam nyata, orang-orang Aram, pasukan Aram sedang mengepung Dotan untuk menangkap Nabi Elisa. 그런데 천상에는 하늘의 불말과 불병거 천사 천군들이 도단성과 엘리사를 보호하고 있었던 것이죠. Tetapi di dalam alam roh ada kuda-kuda dan kereta-kereta api surgawi yang sedang mengelilingi Elisa untuk melindungi mereka. 이것이 지상 전쟁과 천상에 있는 전쟁의 그 밀접한 관계입니다. Jadi ini adalah hubungan yang erat antara peperangan di bumi dan peperangan di alam roh atau di surga. 기도는 영적 전쟁입니다. Doa adalah peperangan rohani. 자, 다니엘이 금식하며 기도할 때 배후에 영적 전쟁이 일어났습니다. Jadi peperangan rohani ada di belakang Daniel saat ia berdoa dan berpuasa. 하나님은 인자를 다니엘에게 보내셨습니다. Waktu itu Tuhan mengirim seseorang yang seperti anak manusia kepada Daniel. 인자가 다니엘에 가려고 하는 것을 바사의 그 군주, 즉 바사의 영적 악한 세력들이 그것을 가로막았습니다. Tapi ketika anak manusia ini ingin datang kepada Daniel, waktu itu pemimpin dari kerajaan orang Persia, yaitu kuasa kegelapan yang ada di baliknya, menentangnya. 이때 미가엘 천사장이 인자를 도와서 21일째 되던 때에 그 인자가 다니엘에게 찾아와서 다니엘에게 세상 마지막 때 일어날 사건들을 계시해 주었습니다. Waktu itu datanglah pemimpin malaikat Mikael untuk menolong anak manusia. Dan setelah 21 hari, barulah anak manusia ini tiba kepada Daniel untuk menyampaikan wahyu kepadanya. 이것이 바로 다니엘이 금식하며 기도할 때 배후에 있었던 영적 전쟁이었습니다. Ini adalah peperangan rohani yang ada di balik Daniel yang sedang berdoa dan berpuasa. 히브리서 1장 14절을 보면은 천사는 성도를 섬기라고 보내신 섬기는 영적 존재라고 말씀합니다. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa para malaikat adalah makhluk-makhluk roh yang melayani untuk diutus melayani orang-orang kudus. 반면에 마귀와 귀신은 하나님의 뜻을 대적하고 기도 응답을 회방하는 영적 세력입니다. Sedangkan iblis dan roh-roh jahat, mereka adalah keberadaan roh yang menentang kehendak Tuhan untuk menghalangi jawaban-jawaban doa. 21일 동안을 방해했던 것입니다. Mereka menentang selama 21 hari. 우리는 하나님 앞에 기도할 때에 배후의 영적 전쟁을 생각하면서 때로는 금식하면서 혼신의 힘을 다하여 기도할 필요가 있습니다. Ketika kita berdoa, kita harus berpikir bahwa doa adalah peperangan rohani. Karena itu kita harus berdoa dengan segenap kekuatan kita dan segenap daya kita. 우리가 하나님 앞에 기도할 때에 중보자 되시는 예수님과 하늘의 천군 천사가 함께 하심을 믿고 강하고 담대하게 우리가 기도해야 할 것입니다. Jadi waktu kita berdoa, kita harus berdoa dengan percaya bahwa Tuhan Yesus dan para malaikat surgawi bersama-sama dengan kita. Dan kita harus berdoa dengan berani dan teguh. 인자는 다니엘에게 두려워 말고 강건하라고 거듭 강조를 하고 있습니다. Malaikat terus mengulangi kepada Daniel berkali-kali. Jangan takut, tetapi kuatlah, kuatlah. 다니엘은 하나님을 두려워하고 공경하였기에 세상을 두려워하지 않았습니다. Jadi Daniel tidak takut kepada dunia karena dia takut kepada Tuhan. 다니엘은 바벨론 왕이 주는 그 음식을 거부하는데 두려움 없이 왕이 주는 음식을 거부했습니다. Sejak awal Daniel telah menunjukkan bahwa dia tidak takut dengan manusia. Tanpa rasa takut dia telah menolak makanan dari santapan raja. 다니엘의 세 친구들은 풀무불 속에 던져지는 것을 두려워하지 않았습니다. Demikian juga dengan ketiga teman Daniel. Mereka juga tidak takut dengan perapian yang menyala-nyala. 다니엘은 믿음 때문에
또 기도 때문에 사자굴에 던져지는 것을 두려워하지 않았습니다. Daniel juga tidak takut ketika dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 인자가 다니엘에게 세상 마지막 때 될 일을 전해주면서 두려워 말고 강건하라고 거듭 강조를 했습니다. Dan ketika anak manusia datang kepada Daniel, berkali-kali ia mengatakan, janganlah takut, jadilah kuat bahkan di saat kesusahan akhir. 세상 마지막 환란의 때에도 성도들은 두려워하지 말고 강건해야 할 것입니다. Jadi kita juga sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudus, pada akhir zaman kita tidak perlu menjadi takut, tetapi kita harus kuat. 이것이 바로 세상 마지막 때를 살아가고 있는 오늘 저와 여러분들에게 주시는 하나님의 말씀이기도 합니다. Ini juga merupakan pesan bagi saudara-saudara yang hidup pada akhir zaman ini. 하나님은 인자를 통하여 다니엘에게 세상 마지막 때 될 일을 계시하시면서 두려워 말고 강건하라고 말씀하셨습니다. Melalui anak manusia, Allah telah memberikan wahyu kepada Daniel. 우리는 이제 11장을 공부하면서 세상 마지막에 일어날 그 전쟁들에 관한 내용을 우리가 다음 시간에 공부할 것입니다. Dan minggu depan kita akan belajar ayat pasal 11, yaitu tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. 이런 장래일, 세상 마지막 때 될 일을 우리가 공부할 때 가져야 될 신앙적 자세는 두려워 말고 강건해야 한다는 것입니다. Jadi sikap kita saat kita belajar tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman itu adalah janganlah takut, tapi jadilah kuat. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Bapa. 유다 백성들이 예루살렘으로 돌아가서 성전을 재건고자 했으나 바로 공사가 주변 민족들의 회방으로 중단되고 말았습니다. Ketika orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem dan mereka memulai pembangunan kembali bait suci, tetapi pembangunan itu segera terhenti. 그 소식을 들은 다니엘이 하나님 앞에 금식하며 기도할 때에 인자를 통하여 세상 마지막 때에 있을 전쟁들에 대하여 계시해 주셨습니다. Tapi ketika Daniel mendengar kabar ini, dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada dia wahyu dan pengertian tentang akhir zaman. 두려워 말고 강건하라고 거듭 인자를 통하여 말씀하셨습니다. Dan melalui seorang yang seperti anak manusia, Allah telah berfirman kepadanya, janganlah takut, jadilah kuat. 말세지마를 저희들이 살아가고 있습니다. Tuhan, kami sedang hidup juga Tuhan pada akhir zaman. 세상 마지막 때에 전개될 전쟁들에 대한 예언의 말씀을 공부할 때 저희들도 두려워 말고 강건케 하여 주시옵소서. Tuhan, ketika kami belajar tentang hal-hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir, berikan juga kepada kami Tuhan hati yang tidak takut tetapi hati yang kuat. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.